अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में एक और मौका हमें मज़ीद दिया है। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें सेहत और ईमान के साथ रमज़ान के महीने में दाखिल करे, बिखरे हुए को समेटने के लिए, उदासियों को खुशियों में बदलने के लिए, महरूम को शुक्रगुजारी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, गमों को मारकर उम्मीदों को जगाने के लिए एक मुसलमान को रमज़ान का महीना दिया जाता है। सुबहान अल्लाह। अगर एक भी रमज़ान आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है तो आप उसे नेमत जाने कि ये हमारी ज़िंदगी में सच में बहुत बड़ा नेमत है। नहीं तो जो पिछले रमज़ान में थे, आज बहुत ऐसे लोग हैं जो इस रमज़ान में मौजूद नहीं है। आए दिन हमें खबर मिलती रहती है, इसकी मैयत हो गई, उसकी मैयत हो गई। तो हमें इस नेमत का बार बार खुद को एहसास दिलाना है कि वाकई यह एक बहुत बड़ा करम है अल्लाह का हम पर कि उसने हमें एक और रमज़ान तक पहुंचा दिया। चलिए एक मामूली सी मिसाल लेकर इसे समझते हैं जिसे हम अपनी आम जिंदगी से रिलेट कर सकते हैं। वह माँ जो अपनी औलाद की दूरी बर्दाश्त करती है। माँ कहीं रहती है, उसका जवान बेटा चाहे किसी भी रीज़न से कहीं और रहता है और वह साल में सिर्फ 10 दिन के लिए अपनी माँ के पास आता है। पूरा साल माँ जो उस 10 दिन का इंतज़ार करती है, बस इस 10 दिन में ही मेरी अपने बेटे से मुलाकात होगी। तो कोई उसके दिल से पूछे कि जब वह 10 दिन आते होंगे तो उस माँ के लिए इन 10 दिनों की क्या अहमियत होगी, कितना वह एक एक लम्हे को सोचकर शौक से गुजारना चाहती होगी, कैसे वह हर दिन को भरपूर गुजारना चाहती होंगी, क्योंकि उसकी कदर है उन्हें कि उसका बेटा सिर्फ 10 दिनों के लिए ही यहाँ पे है। उस हर लम्हे को वो नेमत समझती है और खुश होती है कि मुझे यह वक्त नसीब हुआ कि मेरा बेटा मेरे साथ है। बैक ऑफ द माइंड उस माँ के दिल में ये भी ख्याल आते रहता होगा कि बस ये 10 दिन, इसके बाद तो मेरा बेटा फिर से चला जाएगा, फिर से वही उदासी होगी, फिर से यह नेमत चली जाएगी और फिर से मेरे लिए पूरा साल इंतजार का होगा। बिल्कुल ऐसे ही नेमत यह रमज़ान का महीना हमारे लिए बीइंग अ मुसलमान होना चाहिए कि हम इसका इंतज़ार भी करें, इस मेहमान के साथ हम एक एक दिन भरपूर गुजारने की कोशिश भी करें और इसके हर दिन को अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक, अपने सर्कमस्टांसेस के मुताबिक, अपनी सेहत के मुताबिक बेस्ट प्रोडक्टिव दिन बनाने की कोशिश भी करें। तो ये बेस्ट प्रोडक्टिव दिन कैसे बनेगा, इसके लिए हमें कुछ रिजॉल्व करने होते हैं, कुछ तैयारियां करनी होती है कि यह दिन आने वाले हैं, तो उससे पहले हमें इसकी तैयारी करनी होगी। ईमान के लेवल में आप चाहे जहाँ भी खड़े हो, चाहे आप ईमान में बेहतरीन हैं या फिर आप बहुत तकवा वाले हैं या फिर अभी आप मीडियम फेज में हैं या फिर आपको लगता है कि मैंने अभी इस्लाम को देखना ही शुरू किया है या नहीं किया है, आप चाहे जहाँ भी खड़े हो, आप अपनी अपनी कैपेसिटी में एक एक कदम आगे बढ़ाएं। आपके रब से जितनी भी मोहब्बत है उसे आप बढ़ाने की कोशिश करें, चाहे वो 1%, 2%, 10%, 20%, चाहे जितना भी बढ़ा सके। अपने रब की मोहब्बत और उस यकीन को बढ़ाने की कोशिश करें। इस रमज़ान में हमें अल्लाह से दुआ मांगनी है कि अल्लाह ताला मेरे दिल में एक यकीन डाल दे कि जब मैं आपसे बात करूंगी आप सुनेंगे, जब मैं दुआ मांगूंगी आप कबूल करेंगे, जब मैं अपने गुनाहों के लिए तौबा करूंगी आप माफ़ करेंगे। हम सब चाहते हैं कि हमारा रमज़ान बेहतरीन गुजरे, लेकिन जब रमज़ान ख़त्म हो जाता है तो हमारे दिल में नदामत, शर्मिंदगी होती है, इतना रिग्रेट होता है कि मैं इससे बेहतर कर सकती थी, इससे ज़्यादा इबादत कर सकती थी, इससे ज़्यादा मैं लैलतुल क़द्र को तलाश करने के लिए अपनी नींद को और कम कर सकती थी, इससे ज़्यादा नवाफिल और अज़कार कर सकती थी, इससे ज़्यादा मैं अपने आप को कुरान पढ़ने की तरफ ले जा सकती थी। यह सभी के साथ होता है। इट्स ओके, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़िंदगी में एक और रमज़ान दाखिल होने जा रहा है, इसलिए
اس کی تیاری پہلے سے کرنی بہت ضروری ہے تاکہ رمضان جانے کے بعد ہمیں وہ ریگریٹ، وہ ندامت نہ ہو۔ اس رمضان ہم اپنی دعا کی لسٹ میں یہ ایڈ کر لیں کہ اللہ مجھے اس قرآن کے ساتھ اتنا کنیکشن دے دے کہ یہ مجھے اپنی زندگی کے ہر اسپیکٹس میں ریلیونٹ لگنا شروع ہو جائے۔ جب میں اسے پڑھوں تو لگے مجھے کہ یہ میرے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ دعا کریں کہ قرآن کو میری زندگی کا گائیڈ بنا دے اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے دین کا وہ پیٹرن سکھا دے جس سے میرے آس پاس امن پھیلے، میرے آس پاس محبت پھیلے، میرے آس پاس خوشی پھیلے، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ہمارا مسکرانا، ہمارا بیہیو ہمیں ایک سورس بنا دے کہ جس کے تھرو اسلام کی خوبصورتی آگے پھیلے۔ ہم اگر مکس سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ اور ریلیجن کے لوگ رہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آخر تم نماز کیوں پڑھتی ہو، کیوں روزہ رکھتی ہو، کیوں اپنے آپ کو بھوکے پیاسے رکھتی ہو، کیوں؟ مسلم ہونے کے اعتبار سے اگر مجھے کوئی جواب نہ بھی آتا ہو تو ایک جواب تو سب کو آتا ہے نا کہ بیکاز آئی لو اللہ۔ میں نماز کیوں پڑھتی ہوں؟ بیکاز آئی لو اللہ۔ کیوں روزہ رکھتی ہوں؟ کیونکہ مجھے محبت ہے اللہ سے۔ یہ جواب دینا تو سب کو آتا ہے۔ جب بچے اپنی ماں سے پوچھتے ہیں امی مجھے نماز کیوں پڑھنی ہے، میں روزہ کیوں رکھوں، اللہ تعالیٰ نے اتنے گھنٹے بھوکے پیاسے رہنے کو کیوں کہا ہے، کبھی وہ کہتے ہیں اسکول جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، کالج جانا ہے، ایگزامس ہے، جاب پہ جانا ہے، بہت گرمی ہے، مجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا، میں کیوں روزہ رکھوں؟ ان سبھی سوالوں کے جواب مانگتے ہیں وہ بچے۔ تو اس وقت ماؤں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اپنی اولاد کو کیا جسٹیفیکیشن دے، کیا جواب دے۔ کبھی وہ کہنے لگتی ہے کہ سوال ہی کیوں پوچھا، بس ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے، بس کرنے کو کہا گیا ہے، ہمیں کرنا ہی ہے، بس روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ ایسے بچے سمجھیں گے ہی نہیں جب تک آپ آسان طریقے سے اس کا ریزن نہ بتاؤ گے، دین نہیں سمجھاؤ گے۔ اگر آپ کو آسان طریقے سے کوئی ریزن بتانا نہ بھی آتا ہو تو آپ جواب تو یہ دے ہی سکتی ہو نا، بیکاز وی لو اللہ۔ ٹرائی تو کرو، اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے قریب آ جاتے ہیں رمضان میں، وہ دعائیں سنتے ہیں، وہ ہمیں بہترین نوازتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری ٹپس ہیں جو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے دیتے رہیے گا تاکہ مجھے موٹیویشن ملتی رہے اور میں آپ لوگوں کے لیے ایسی دینی معلومات لاتی رہوں اور خود بھی سیکھتی رہوں۔ ہم سب مل کر عبادت کریں، ہم سب مل کر آگے بڑھیں، ہم سب مل کر اللہ کو راضی کریں، اللہ کے قرب کو حاصل کریں، اللہ کی محبت کو حاصل کریں اور اللہ کے صالحین بندوں میں ہم سب بھی شامل ہو۔ انشاءاللہ ملتی ہوں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔